सलमान साहब, ये वो मौके होते हैं जहां दुश्मन ये सोच के बैठा होता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनको किसी तरीके से वो डिवाइडेड वी फॉल वाली सिचुएशन कर दी जाए। यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। अब की बार हमला करेंगे तो केपी के साथ नहीं देगा, अब की बार हमला करेंगे पंजाब साथ नहीं देगा, सिंध साथ नहीं देगा, बलूचिस्तान साथ, ये वो सोच कर बैठे हुए थे। अब पीटीआई या ऑपोजिशन ने ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। सलमान साहब, पहले तो मैं सब लीडरान से सबसे पहला सवाल ये कर रही हूं, इस पूरे सिनेरियो पे योर पर्सनल और आपकी पार्टी का क्या तासुर है, ये जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से डील किया इंडिया को? ये बहुत एक मैं कहूंगा तारीखी मार्का था जो हमने जीता है। जिस तरह दुश्मन ने हमला किया था, जो दुश्मन के अज़ाइम थे वो हमने खाक में मिलाए हैं और पूरी कौम इस पर मुत्तहिद थी। ये वाक़ियतन मैं समझता हूं एक तारीख साज लम्हा था जब हमने बाशगाफ अल्फाज में दुनिया को कहा कि हम एक मुत्तहिद कौम हैं, हमारे बहुत मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन हम जब दुश्मन का सामना करते हैं तो हम वाक़ियतन एक होकर सामना करते हैं और कोई दुश्मन ये ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर की कोई गुफ्तगू जो है, कोई नुक्ता नज़र में जो तफावत है, उसकी वजह से बाहर के किसी दुश्मन को कोई फ़ायदा होगा। तो ये बिल्कुल फ़र्ज था, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी का। पीटीआई के जो हिमायती हैं वो पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत हैं, जो पाकिस्तान का नौजवान है वो पीटीआई का हिमायती है, इमरान खान का हिमायती है। उन्होंने एक तारीखी रोल प्ले किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो उनकी एक इस्तात है उसको इस्तेमाल किया भरपूर तरीके से पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने प्रोपेगेंडा जो भारत की तरफ से आया उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूं ये पूरी कौम के इकट्ठे होकर जंग लड़ने का एक मंजर था जो हमें भुलाना नहीं चाहिए और इस पर हमें आगे के लिए एक शानदार इमारत की बुनियाद रखनी चाहिए, यगानगत की बुनियाद पर, कौमी हमीयत की बुनियाद पर, सबके इकट्ठा होने की बुनियाद पर। तो ये एक ऐसा लम्हा है जिसको हमें एक नई शुरुआत का लम्हा बनाना चाहिए। तो हम सबको आगे बढ़ना है, इकट्ठे आगे बढ़ना है। जो बुनियादी हुकूक हैं, आइन है, कानून है, शराफत है, सबका अहया इस मुल्क में अब होना चाहिए ताकि हम वाक़ियतन एक फलाई रियासत बने, एक ताकतवर मईशत बने जिसका दिफा भी इतना ही ताकतवर हो जितना हमने कर दिखाया है इंशाल्लाह। सलमान कुमार साहब, यहां फिर ऑब्वियसली वही बात आती है कि एक तरफ तो सेनेट के अंदर एक यकजहती का मुजाहरा किया गया, फिर कौमी असेंबली में यकजहती का मुजाहरा किया गया, फिर बैकडोर में जितनी बातें होती रही अपोजिशन और हुकूमत की उसके अंदर भी सब एक पेज पर ही रहे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मुमालिक के अंदर भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, ओवरसीज बहुत सारे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। क्या पीटीआई की तरफ से भी इस तरह की कोई बात की गई कि जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं और उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि अब जो भारत नेक्स्ट कदम उठाने लगा है डिप्लोमेटिकली वो नाकाम हो? आप देखेंगी वो बिल्कुल अपना रोल अदा करेंगे। देखिए, इसमें कोई हिदायत की जरूरत नहीं है। ये लाखों लोग हैं जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, वो अपने तरीके से बात करते हैं। कभी उनकी बात तुर्श होती है, कभी तल्ख होती है, कभी उसमें काट होती है। तो दुश्मन ये सब मजे जो है वो महसूस करेगा जब अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हुई, पाकिस्तान के मुफादात पर अगर कोई हमला हुआ, तो आप देखेंगी कि पूरी दुनिया में बैठा हुआ जो डायस्पोरा है हमारा, जो पाकिस्तानी निजाद शहरी हैं उन मुल्कों के या जो पाकिस्तानी हैं जो वहां आबाद हैं, वो भरपूर जवाब देंगे। राइट। लेकिन अभी इंडिया ने 7 टीमें बनाई हैं सलमान कुमार साहब, एंड ऑल्सो यूर वेल नोन लॉयर एज वेल। तो जरा इस बात पे भी बताइएगा कि कानूनी साइड पर 7 टीमें उन्होंने बना दी हैं, डिप्लोमेटिकली वो जाके इंडिया के नैरेटिव को बेचेंगी। पाकिस्तान ने भी यहां से अपनी टीम बना दी है, 8 लोग हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड करेंगे, ये भी डिप्लोमेटिकली जाके पाकिस्तान का नैरेटिव देंगे। लेकिन क्या लीगली किसी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को ये जेब देता है कि एक वाकया हो, उस वाकये की कोई तफ्तीश ना की जाए, तफ्तीश किए बगैर किसी और पे इल्जाम दाग दिया जाए, इल्जाम दागने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जो एफआईआर डाली गई है उसके बाद आप किसी मुल्क पर अटैक भी कर दें, और वो मुल्क आपको बता चुका है, जब डीजीएमओ की बात हुई तो बता चुके हमारे डीजीएमओ कि अगर आप इधर अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन आएगी, दे न्यू दिस। क्या ये लीगली या इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, अलॉन्ग विद इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर देना? और इस पे क्या पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए मजीद डिप्लोमेटिकली? देखिए, ये सारा कुछ ही मैं समझता हूं कानूनन गलत है।
یہ جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی غلط ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک الزام لگایا گیا پاکستان پر، اس کا کوئی ثبوت دنیا کو نہیں دیا گیا. ہماری گفتگو ہوئی ہے، میری ذاتی طور پہ گفتگو ہوئی ہے بیرونی دنیا کے معتبر افسران سے، فارن سیکرٹری سطح کے افسران سے، اور انہوں نے بالکل یہ واضح کیا کہ کوئی ثبوت ان کو نہیں دیا گیا. تو عالمی دنیا بھی منتظر ہے اور ثبوت ہوگا تو وہ دیں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، اور انہوں نے ایک ٹھانی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی. شاید یہ ان کی کوئی اندرونی سیاسی ضرورت تھی، لیکن ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی ماضی میں بھی بھارت کی طرف سے روگردانی ہوتی رہی ہے. معاملہ آربیٹریشن میں گیا ہے، معاملہ سفارتی سطح پہ بھی زیر بحث رہا ہے. تو انہوں نے اس موقع کو ایک طریقے سے بہانہ بنایا ہے، جواز بنایا ہے اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ اس میں کامیاب ہوں گے. یہ معاہدہ جو ہے اس علاقے کے عوام کی فلاح کے لیے ضروری ہے. بھارت کے عوام بھی میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پاکستان کے بھی اس میں بہتری یقیناً ممکن ہے، لیکن اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتا. رائٹ سلمان صاحب، کیونکہ یہ میٹر اب وارفیئر کے اندر تو ہم نے چاروں شانے چت کرا دیے بھارت کو، لا فیئر میں کیا ہمیں کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا کسی اور ادارے، ورلڈ بینک تو آبویسلی اسٹیٹمنٹ دے ہی چکے ہیں اس کے سربراہ، لیکن ہمیں کہیں اور کسی اور عدالت میں بھی جانا چاہیے یا ابھی میٹرز کو ڈپلومیٹکلی سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں، دونوں کام کرنے چاہیے. ڈپلومیٹکلی بھی بھارت کو ہمیں ہوش کے ناخن جو ہیں وہ چبوانے ہیں، دکھانے ہیں، ان کو یہ سوجنے چاہیے. جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک فریم ورک ہے، ایک طریقہ ہے کہ کوئی تنازع ہو تو اس کو کیسے حل کرنا ہے. وہاں آربیٹریشن آتی ہے، کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے ورلڈ بینک کی زیر نگرانی قائم کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے مقدمات گئے ہیں، کشن گنگا، نیلم جیلم کے حوالے سے، بگلیہار کے حوالے سے، اور بھی معاملات ہمارے ہیں. تو اگر تو وہ واقعتاً کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں تو اس کا حل تو ہو سکتا ہے اس معاہدے کے اندر ہی، جو طریقہ ہے تنازعات کو حل کرنے کا. لیکن اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اس معاہدے کو سراسر رد کرنا ہے تو یہ تو ایک اعلان جنگ ہے. پاکستان کی جو زندگی ہے، ہماری لائف لائن ہے، پانی انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے جو پاکستان آتا ہے وہ ایک طرح سے خون ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. اس کو اگر بند کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو یہ پھر ایک اعلان جنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بالآخر ایسی بے وقوفی کریں گے، لیکن کچھ عناصر وہاں ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو مات ہوگی، وہ یہ نہیں کر پائیں گے.